کرنی پڑتی ہے. ماشاءاللہ. ماں کی گود اتنی سکون والی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ رحمت کا ذریعہ ہے. رب نے اپنی مخلوق کو محبت کا نمونہ دکھایا ہے. ماشاءاللہ. سوال چڑیا اڑنا کیسے سیکھتی ہے؟ پہلے گرتی ہے پھر سنبھلتی ہے. ڈرتے ڈرتے پنکھ چلاتی ہے. کوشش ہی اڑنا سکھاتی ہے. ماشاءاللہ. پیڑ کھڑے کھڑے تھکتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں. جس کی جڑ مضبوط ہو وہ آسانی سے نہیں گرتا. ماشاءاللہ. اول، کیا آپ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں یا بس در سے تھوڑی دیر رکتے ہیں؟ جواب، در سے رکنا آسان ہے، دل سے بدلنا مشکل. سوال چھوٹا سا بیج بڑا پیڑ کیسے بن جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر پہلے سے پوری طاقت چھپی ہوتی ہے. چھوٹا ہونا کمزور ہونا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ. سوال بچہ پیدا ہوتے ہی روتا کیوں ہے؟ وہ دنیا میں آتے ہی سانس لیتا ہے. پہلی آواز زندگی کا اعلان ہے. ماشاءاللہ. سوال، ایک ہی بارش سے الگ الگ پھل، رنگ اور خوشبو کیسے نکلتی ہے؟ جواب، پانی ایک، مٹی ایک، مگر سواد الگ دینے والا ایک. سوال سمندر کا پانی اتنا زیادہ ہے گا شہر ڈوب کیوں نہیں جاتے؟ جواب، پانی طاقتور ہے مگر حد میں ہے. روک ہٹے تو سب ختم. ماشاءاللہ. کون سی زنجیر ہے جو دکھائی نہیں دیتی مگر انسان کو باندھ دیتی ہے؟ نفس اور ہوس کی زنجیر. جو اس کا غلام ہوا وہ اصلی آزادی سے محروم ہو گیا. گھر میں عورت کا کون سا عمل جنت کا سبب بن سکتا ہے؟ نماز کی پابندی، شوہر کی جائز اطاعت اور بچوں کی صحیح تربیت. سوال کیا مسجد میں بچوں کو لانا جائز ہے؟ اگر بچے شور نہ کریں اور ادب سیکھیں تو لانا جائز ہے. ماشاءاللہ. صحیح جواب. کیا روزانہ قرآن بنا سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، ہر حرف پر ثواب ملتا ہے لیکن سمجھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے. سوال کیا کسی کی غلطی کو سب کے سامنے بیان کرنا صحیح ہے؟ اگر اصلاح مقصد ہو تو الگ بات ہے لیکن بے عزتی یا تماشا بنانا گناہ ہے. سوال کیا بال یا ناخون کاٹنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، بال یا ناخون کاٹنے سے غسل فرض نہیں ہوتا. کیا روزانہ قرآن بنا سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، ہر حرف پر ثواب ملتا ہے لیکن سمجھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے. اگر امام رکوع میں ہو اور ہم جماعت میں شامل ہوں تو کیا کریں؟ تکبیر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائیں. اگر رکوع مل گیا تو وہ رکعت مل گئی مانی جائے گی. کیا ڈھسل کے بعد وضو ضروری ہے؟ اگر ڈھسل سنت طریقے سے کیا اور کلی و ناک میں پانی ڈالا تو الگ سے وضو ضروری نہیں. سوال کیا ناخون پر نیل پالش ہونے سے وضو ہوگا؟ اگر نیل پالش پانی کو ناخون تک پہنچنے سے روکتی ہے تو وضو صحیح نہیں ہوگا. کیا وصیت لکھنا ضروری ہے؟ اگر کسی پر قرض یا امانت ہو تو وصیت لکھنا بہت اہم ہے تاکہ حق ادا ہو سکے. کون سا چور ہے جو ہر روز آتا ہے اور ہم اسے پکڑ نہیں پاتے؟ وقت. ہر دن ہماری زندگی کا حصہ چرا لے جاتا ہے اور ہم کہتے رہتے ہیں. کون سا حساب ہے جو ہر سانس کے ساتھ لکھا جا رہا ہے؟ زندگی کا حساب. ہر لفظ، ہر نظر، ہر ارادہ پر سب درج ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. سوال کون سا بازار ہے جو ہر روز لگتا ہے مگر کوئی پکارنے والا دکھائی نہیں دیتا؟ آخرت کا بازار. کون سا خزانہ ہے جو زمین میں دبانے سے نہیں دل میں چھپانے سے بڑھتا ہے؟ تقویٰ. یہ جتنا اندر چھپا ہو اتنا ہی انسان کو اونچا کر دیتا ہے. سوال کون سا سفر ہے جو ہر انسان کر رہا ہے مگر ٹکٹ کسی کے پاس نہیں؟ قبر کی طرف جانے کا سفر. وہ کون سا مہمان ہے جو روز آتا ہے مگر ہم اس کی عزت نہیں کرتے؟ موت کی یاد. ہر دن کسی کی جنازہ دیکھ کر بھی ہم غافل رہتے ہیں. بتائیں کون سی چیز ہے جو بنا آگ کے جلاتی ہے؟ حسد، جلن. یہ پہلے دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے ہی دل کو جلاتی ہے. ماشاءاللہ. کون سا دریا ہے جس میں ہر انسان ڈوبا ہوا ہے؟ غفلت کا دریا. جو اللہ کی یاد سے دور ہو جائے وہ اسی دریا میں بہہ رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. کون سا درخت ہے جس کی جڑ دل میں ہے اور پھل قبر میں ملتا ہے؟ نیت کا درخت. اچھی نیت جنت تک لے جاتی ہے، بری نیت جہنم تک. ماشاءاللہ. جوانی کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ نفس اور نظر کی حفاظت. جو اپنی جوانی میں گناہ سے بچے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. کون سا قیدی ہے جو کھلی ہوا میں گھومتا ہے؟ گناہوں کا قیدی. جس کا نفس اسے قابو میں کر لے وہ آزاد ہو کر بھی قید میں ہے. قربانی سے پہلے کچھ کھانا پینا منع ہے. نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے اور نماز و قربانی کے بعد کھانا سنت طریقہ ہے. عورت کی سب سے بڑی زینت کیا ہے؟ اس کی حیا اور اخلاق. حسن کچھ وقت کا ہوتا ہے مگر حیا پوری زندگی کی عزت ہے. کیا کسی کو دل میں برا سمجھنا بھی گناہ ہے؟ اگر صرف خیال آیا اور ہٹا دیا تو گناہ نہیں مگر جان بوجھ کر بدگمانی کرنا گناہ ہے. ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب.
अगर सज्जे में आदमी रो पड़े तो क्या नमाज टूट जाती है? अगर रोना अल्लाह के डर से है तो नमाज नहीं टूटेगी बल्कि सवाब है। सुभान अल्लाह। सवाल, अगर किसी ने गलती से किबला गलत दिशा में समझकर नमाज पढ़ ली तो क्या होगा? अगर पूरी कोशिश के बाद भी गलती हुई तो नमाज हो जाएगी, दोहराना जरूरी नहीं। माशाअल्लाह। क्या सफर में जुमुआ छोड़कर जोहर की नमाज पढ़ सकते हैं? जवाब, जी हाँ, मुसाफिर पर जुमुआ फर्ज नहीं, वो जोहर पढ़ेगा। माशाअल्लाह। सवाल, कामयाबी का असली मतलब क्या है? कामयाबी पैसा नहीं, सुकून, इज्जत और हलाल जिंदगी है। यही असली कामयाबी है। लोगों की बातें दिल पर क्यों लगती हैं? क्योंकि हम दूसरों की राय को अपनी कीमत समझ लेते हैं, जबकि असली कीमत किरदार से होती है। माशाअल्लाह। ज्यादा सोचना नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि ज्यादा सोचना वक्त और ताकत दोनों खा जाता है और अमल को रोक देता है। माशाअल्लाह। नमाज मुसलमानों पर किस उम्र या हालत में फर्ज हो जाती है? नमाज हर मुसलमान पर बालिग होते ही फर्ज हो जाती है जब वो अक्लमंद हो। माशाअल्लाह। सवाल, क्या मौत अपने वक्त पर ही आती है? जी हाँ, मौत अपने तय वक्त पर ही आती है। तैयारी जरूरी है। सवाल, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया आज के दौर में गफलत का बड़ा हिस्सा है? जवाब, अगर हद से ज्यादा इस्तेमाल हो और दीन से दूर कर दें तो ये गफलत का जरिया बन जाते हैं। माशाअल्लाह, सही जवाब। सवाल 8, क्या मौत अचानक आ सकती है? जी हाँ, मौत का वक्त तय है और टल नहीं सकता। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। सवाल, क्या बुरे ख्याल आने से इंसान गुनहगार हो जाता है? नहीं, जब तक अमल या जुबान से न करे, सिर्फ ख्याल पे पकड़ नहीं। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। सवाल 8, क्या बिना इल्म के फतवा देना सही है? नहीं, दीन का मसला बिना सही इल्म के बताना बड़ा गुनाह हो सकता है। माशाअल्लाह, सही जवाब। सवाल, क्या किसी का दिल तोड़ना काबा तोड़ने से भी बड़ा गुनाह बताया गया है? जवाब, मोमिन की इज्जत बहुत बड़ी है, उसकी तौहीन सख्त गुनाह है। सवाल, क्या कोई इंसान लोगों की नजर में बहुत नेक हो लेकिन नियत खराब हो, क्या उसका अमल कबूल होगा? जवाब, नहीं, अमल का दारोमदार नियत पर है। सवाल, क्या तकदीर का बहाना बनाकर गुनाह करना सही है? जवाब, नहीं, इंसान को इख्तियार दिया गया है, गुनाह की जिम्मेदारी खुद उसी पर है। खुजली होना किस बीमारी की अलामत है? जवाब, अक्सर खुजली स्किन की बीमारी या एलर्जी की अलामत होती है। इलाज और साफ सफाई का ध्यान रखें। माशाअल्लाह। सवाल, क्या हम बिस्तरी के वक्त औरत के जिस्म में कोई खास निशानी होती है? जी हाँ, कोई ऐसी तयशुदा या बाहरी खास निशानी नहीं होती जिसे हर बार देखा जा सके। हम बिस्तरी के दौरान जिस्म में कुछ फितरी बदलाव होते हैं। पंछी को कौन सिखाता है कि सुबह होते ही उड़ना है? वो किताब पढ़कर नहीं उड़ता, उसके दिल में डाला गया इल्हाम ही उसका उस्ताद है। जिसे आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।